لکھانی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ بزم آپ نے سجائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کچھ پروفیسرز آئے ہوئے ہیں لنڈن سے، امپیریل کالج لنڈن سے اور UCL یونیورسٹی لنڈن سے. سارے ایجوکیشنسٹ کو ایک انڈر ون روف انوائٹ کرنا، نیٹ ورکنگ ہو، آئیڈیاز ایکسچینج ہو، اور وہی کوشش ہے کہ ایجوکیشن انڈسٹری کے لیے بہتری ہو. اچھا، کولیبریشن بھی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ڈیلیگیشنس بھی آ رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے ان کو جوڑ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، ایکسچینج ہوتی ہیں چیزیں، آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں، کلچرز ایکسچینج ہوتے ہیں، تو پازیٹیو ہے کنٹری کے لیے. اور اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ اس وقت کتنی یونیورسٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کا MAUs وغیرہ ہوئے ہیں؟ ہمارے تو مور دین 65 یونیورسٹیز کے ساتھ ہوئے ہیں. اچھا، زیادہ تر یہ بھی مجھے بتا دیجیے کہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ انٹرنیشنل آ رہے ہیں، بٹ نیبرنگ کنٹریز سے زیادہ آ رہے ہیں. Professor Shahab is a world-renowned psychologist and head of department at UCL. He has graciously accepted my invitation to come to Pakistan for this training. He gave up his time, for which I'm very grateful. I'm just going to ask Professor Shahab how has been his experience. So Professor Shahab, you have spent a week in Pakistan by now. What has been your highlight? I have to say that my highlight really has been the people in Pakistan. I was very impressed with how enthusiastic everybody has been here at Iqra University, and I'm very grateful to have been invited along to share our knowledge, but also to learn from the educators here. So it's a two-way process whereby we try to help bring new teaching methods to Pakistani universities, and in return we take something back to the UK. So there's been a delightful experience. Actually very good weather today. It's not raining, it's lovely, and it's not too warm. And amazing food, so I had a great time. How do you think Upsign has a role to play in the bigger scale of Pakistani universities? What can Upsign do? Well, I think that it's able or enables academics who work here to learn something about some of the newer teaching methods that may have not trickled down yet in Pakistan to academics to improve their teaching methods. Things such as flipped classroom learning or the use of AI and technology, which obviously becomes increasingly important across the UK, but also obviously in Pakistan. And I think it provides a very valuable role in forging these connections to learn from one another. So as I said, I think it's not just a one-way learning experience, it's a two-way learning experience, but it's really meant to build capacity in countries such as Pakistan. And I think we're very grateful to have been hosted graciously by Iqra University and Lakhani family. Yes. And it has been a really wonderful experience. اچھا، میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد کی ہے، تو جو میں نے سنا ہے جب وہ پاکستان 14 اگست کو کریٹ ہوا پاکستان، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا جیسے شب برات کی پٹاخے چھوڑتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 14 اگست کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیے 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور جشن آزادی ہم مناتے ہیں. دراصل فقدان ہے ملک سے محبت کا. ہمیں اصل میں محبت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک قوم بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک قوم بننے کے بعد ہر آدمی کی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ میرا گھر ہے. جی، میں ڈاکٹر احمد سعید منہاس، وائس چانسلر DHS یونیورسٹی. آج اقرا یونیورسٹی میں نوید لکھانی صاحب کی انویٹیشن پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا ہوا UK کی یونیورسٹیز کے ساتھ. تو ایک میٹ اینڈ گریٹ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم تمام جو اکیڈمیشنز ہیں کراچی میں وہ مل کے بیٹھیں اور تعلیم کے فروغ کے لیے مزید اچھے اقدامات کرنے کے لیے سوچیں. تو لکھانی صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ول کنٹریبیوٹ آپ سب کے پلیٹ فارم سے بھی اور جو دیگر یونیورسٹیز کراچی کے اندر ہیں ان کی وساطت سے بھی انشاءاللہ ایجوکیشنز کو بہتر کرنے کے لیے اور جو مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے حساب سے جو ہم نے سلیبس کو امپروو کرنا ہے اس کے حساب سے کافی بات چیت ہوئی. مائی نیم از ڈاکٹر احمد ویلا قاضی اور میں اسرا یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. ماشاء اللہ سے ہماری یونیورسٹی کے اندر میڈیکل
कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस और बेशुमार और शोबे भी हैं। आज माशाल्लाह से हमें दावत की है, नवीद लखानी साहब ने यहाँ पे इनवाइट किया है, डिनर किया है इन द ऑनर ऑफ 2 individuals who have come from the UK to conduct trainings. बहुत ही साजगार माहौल है माशाल्लाह से। बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग इवेंट है। I am Professor Dr. Feroz Mehman. मैं एक्चुअली वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज विच बेस्ड एट डॉक्टर मोहम्मद खान, एंड वी हैव गॉट अ वेरी फेमस एफिलिएटेड कॉलेज विच इज इंडस मेडिकल कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप इन इंटीरियर सिंध। बाकी यूजुअली सब बड़े शहरों में होते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी 6th बैच बाहर आ रही है आज। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड प्लीज कि आई एम हेयर इन इकरा कैंपस। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस कैंपस, वेरी फाइन प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, और बड़े ठंडी खुशगवार हवा में हम लोग बैठे हुए हैं। आई एम रियली एंजॉइंग इट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। वी गॉट ऑफिशियल स्टाफ मेंबर्स हमारे डेलीगेशन बाहर से आए हुए हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सोशलाइजिंग टाइम। मेरा नाम एडवोकेट साइमा आगा है और अभी रिसेंटली मैं प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे मौका दिया कि मैं कम्युनिटी में जाकर सर्व करूँ, और पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर की। और आज नवीद लखानी साहब जो कि इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक डिनर अरेंज किया जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं वो जमा थे, और मुख्तलिफ़ जो समाजी और तालीमी लिहाज से जो एक डिनर में देख रही थी, वो बहुत सारे लोग मुझे देखने में आए, बहुत सारे एंकर पर्सन थे, और मतलब मिक्सअप जो है एक डिनर उन्होंने रखा, और ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम कम्युनिटी में जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलते तब तक शायद हम कुछ सर्व नहीं। तो मैं समझती हूँ कि नवीद लखानी साहब का ये बेहतरीन इक़दाम है कि उन्होंने एक जगह पर तमाम जो है मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें वाइस चांसलर्स थे, जिसमें एंकर पर्सनस थे, जिसमें पॉलिटिशियंस थे, जिसमें सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटरीज़ थे। मेरा नाम डॉक्टर शानिल कादिर है, मैं मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का। इकरा यूनिवर्सिटी जैसे आपको पता है वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान है। हमारे पास यंग डायनामिक टीम है, हमारे वाइस चांसलर इज़ वेरी डायनामिक और फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग है। हमारे चांसलर और हमारे चेयरमैन नवीद लखानी, चांसलर इरम लखानी, दे आर ऑल फॉरवर्ड लुकिंग, और वो चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे उस लेवल पे आएँ एजुकेशन में जिस लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जब हम माशी हालात के हिसाब से बात करते हैं, या अगर हम दीगर मसाइल को देखते हैं, तो हमें उसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की सूरत में नज़र आता है। और हमें खुशी है कि हायर एजुकेशन इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, और वो पॉलिसीज़ बनती जा रही हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन है कि वो चंद चीज़ें जिनकी हमारे नौजवान नस्ल को ज़रूरत है, और पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिन पर मुश्तमिल है, उनको न सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन मिले, बल्कि वो मौक़े भी मिलें कि जहाँ पर वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों के साथ बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें।